अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आज अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला के पीके मुंतखब होने के बाद पहली बार बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो आप अगर किसी को गालियां भी दे रहे हो तो वो आपकी गालियां भी दुआएं लगती हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त हो तो आप भले किसी को दुआएं भी दें लेकिन वो दुआएं भी जो होती हैं वो भी अगले को गालियां ही लग रही होती हैं। तो चूंकि तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त चल रहा है, तहरीक इंसाफ आवाम में मकबूल है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो भी बात करते हैं वो अवाम के दिलों में ऐसे घर करती है कि जैसे उन्होंने अवाम की दुखती हुई रग पे हाथ रख लिया हो। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ बैरिस्टर सैफ थे और जो सबसे खूबसूरत शख्सियत थे वो मुजम्मिल असलम थे, जिनका मैं जाती तौर पर बहुत बड़ा फैन हूं कि उन्होंने जो जब इमरान खान की हुकूमत थी 2018 में उसमें वो मुशीर थे, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने जो है वो एक रोल प्ले किया था पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो अब तहरीक इंसाफ ने केपीके में भी मुजम्मिल असलम साहब की जो है वो खिदमात हासिल कर ली हैं। मुजम्मिल असलम साहब बिलाशुबा एक बेहतरीन माहिर मुआशियात हैं और अगर तहरीक इंसाफ ने उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ को जो है वो एक बेहतरीन जो मुआशी प्लान होगा केपीके के अंदर वो देंगे। तो आज जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ पहले हुआ 16 महीने, उसके बाद जो जब यहां पर केयर टेकर हुकूमत आई केपीके में, उसके अलावा जो प्रॉब्लम आए तहरीक इंसाफ को और फिर अब जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है हुकूमत में आने के बाद, वो तमाम चीजों को अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े ओपन माइंड के साथ डिस्कस किया है और एक चीज पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जोर दिया है कि भाई जो केपीके का हक है वो हक हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर अली अमीन गंडापुर साहब ने बार बार जोर दिया है कि ठीक है इस वक्त जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के वो जो है वो मायूस कुन है, इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे जो कर्जे हैं वफाक पे हम वो छोड़ दें, क्योंकि वो कर्जे अवाम का हक है और मुझे अवाम ने इसलिए मुंतखब किया है कि मैं जो अवाम के जायज हकूक हैं उनको वो हकूक दिलवाऊं। इसके अलावा उन्होंने जो है वो हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की कि हम बाकायदा तौर पर केपीके में यकम रमजान से हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, लंगर खाने शुरू कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पैकेज की बात की कि हम जो है वो तकरीबन 8.5 लाख खानदानों को जो है वो 10,000 तक का एक माली पैकेज देंगे कि जो खानदान गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो इन मुश्किल हालात में गुजारा नहीं कर रहे, तो केपीके की हुकूमत उनको 10,000 तक इमदाद देगी। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों के बारे में बात की कि हम नौजवानों को स्किल देंगे, मुख्तलिफ किस्म के उनको कोर्सेज करवाएंगे ताकि वो आगे चलकर जो है वो अपना रोजगार खुद बना सकें। जबकि दूसरी तरफ पंजाब में जो बात चल रही है, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला हैं और मरियम नवाज साहबा को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल टिकटॉक पे वीडियो बनाती हैं, जहां पे भी जाती हैं 3-4 लेडीज उनके साथ होती हैं और वो जनाब उनकी वीडियो बना रही होती हैं जो टिकटॉक पर धड़ाधड़ वायरल हो रही हैं। एक तरफ जनाब उज़मा साहबा होती हैं, दूसरी तरफ उनके साथ बाकी 2-3 और खवातीन हैं जो उनके साथ होती हैं और बस जनाब वो मरियम साहबा जहां कहीं भी जाती हैं तो उनके साथ होती हैं, वीडियो बनाती हैं और उनकी ड्रेसिंग की, वहां पे जो स्पीच करती हैं, जो उनके बज़ाहिर इक़दामात होते हैं सोशल मीडिया पे, वो उसी वक्त टिकटॉक पे वीडियो बना के तो वो टिकटॉक पे वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो वफाक में हैं अगरचे मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन एक काम जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है बड़े खूबसूरत तरीके से कर रही है। यही उन्होंने पिछले 16 माह की हुकूमत में भी किया और यही काम वो अब भी कर रही है। अब जनाब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हसन और हुसैन नवाज वो मफरूर हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है, पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है, वो पाकिस्तान इससे पहले नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके खिलाफ जितने भी केसेस पाकिस्तान में चल रहे थे वो किसी केस में भी पेश नहीं हुए।
لیے جب بھی ان کو عدالتیں بلاتی تھیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ جناب ہم تو پاکستانی ہے ہی نہیں, ہمارے پاس تو دوہری شریعت ہے اور پاکستان کا کوئی قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ملک سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, لیکن شریعت ان کے پاس جو ہے وہ باہر کی ہے, برطانیہ کی ہے. تو وہ جناب پاکستانی عدالتوں میں یہ کہہ کے پیش نہیں ہوتے تھے کہ ہم تو پاکستانی ہے ہی نہیں, ہم پہ پاکستانی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, ہمارے پاس تو دوہری شریعت ہے. وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے تھے. لیکن اب جب جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے, پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ایک طرف پنجاب میں ان کی بہن وزیر اعلیٰ ہے, وفاق میں ان کا چچا وزیر اعظم ہے. تو اب جناب حسن اور حسین نواز کو پاکستان واپس لانے کی جو ہے وہ تیاریاں مسلم لیگ نون نے شروع کر دی ہیں, اور چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, وہ باعزت بری ہو جائیں گے, اور وہ پاکستان آ کر جناب دوبارہ پھر سے پاکستانی بن جائیں گے اور پاکستان میں آ کے اقتدار کے مزے لوٹنا شروع کر دیں گے. اب نون لیگ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جو بھی مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنما ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو خیر آباد کہنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں جاوید ہاشمی صاحب سائیڈ مار گئے, اس کے بعد جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سائیڈ مار گئے, چودھری نثار صاحب پہلے ہی سائیڈ مارے ہوئے ہیں, مہتاب عباسی صاحب جو ہے وہ سائیڈ مار گئے ہیں, اور اتنے کافی رہنما ہیں جو مسلم لیگ نون سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں. اور ان کی یہی بات وہ عموماً بیک دا میڈیا کرتے ہیں, بیک دا کیمرہ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہوتی ہے یا جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جن میں وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی ان پہ مشکل آتی ہے تو یہ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ مطلب صرف اور صرف جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مشکل حالات میں چھوڑ دیتے ہیں اور خود بھاگ جاتے ہیں, ڈیل کر لیتے ہیں. تو ایسے حالات میں ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو جو بھی بڑے عہدے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. اس لیے مسلم لیگ نون کی سیاست سے کچھ رہنما جو ہیں وہ سخت اختلاف کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب نون لیگ کو, جو مسلم لیگ نون ہے یعنی جو شریف خاندان ہے, اس کو اب اپنے خاندان کے سارے لوگ چاہیے جو تمام بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تاکہ کسی قسم کا ان کو ڈر نہ ہو. پنجاب میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں, وفاق میں شہباز شریف صاحب ہیں, اب حسن حسین حمزہ جو بھی ہیں, مریم نواز صاحب کے بیٹے ہیں, صفدر صاحب ہیں, کیپٹن صفدر صاحب, تو اب یہ اپنے پورے خاندان کا ایک کنبہ بنا رہے ہیں اور اس کنبے کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں. یعنی جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں ہماری پوزیشن تھوڑی ویک ہے اس ادارے میں, یہاں پر ہم تھوڑے کمزور ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم کل پکڑے جائیں, تو وہاں پر اپنے لوگوں کو بٹھا کے یہ اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ گرفت میں لینا چاہتے ہیں. تو مسلم لیگ نون اب اپنے خاندان کے لوگوں پر ریلائی کر رہی ہے, جو باہر کے لوگ ہیں جو چونکہ وہ مسلم لیگ نون سے نالا ہیں, تو اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے, شریف خاندان جو ہے, وہ اب اپنے لوگوں کو لانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں اور کے پی کے میں زبردست کمپٹیشن ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں کہ جو 9 کروڑ پنجاب پہ مسلط کر دی گئی ہیں فارم 45 کے مطابق, ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب عوام مرے جو مرضی ہے کرے. ہاں انہوں نے 3000 کا ایک پیکج دے دیا ہے اور ایک آٹے کا تھیلا دیا ہے رمضان کے لیے, اور اس آٹے کے تھیلے پر میاں صاحب کی جو ہے وہ تصویر لگا دی ہے کہ یعنی جو بھی آٹا کھائے گا وہ میاں صاحب کو 3-4 گالیاں ضرور دے. یعنی اپنے طور پہ تو وہ میاں صاحب کی پبلک سٹی کروانا چاہتی ہیں, لیکن اس وقت جو ان کی پنجاب میں حالت ہے میرے خیال میں یا تو مریم نواز صاحبہ اس چیز کو گراؤنڈ پہ سمجھ نہیں رہی, اور یا وہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے, وہ پاکستانی عوام کو بے وقوف سمجھتی ہیں. بہرحال جناب ایک کمپٹیشن ہے تحریک انصاف اور نون لیگ میں. دوسری طرف جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کے کچھ اعلانات بڑے زبردست قسم کے اعلانات تھے, اور میں ذاتی طور پر جس اعلان سے متاثر ہوا وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی رمضان کے اندر جتنے بھی کے پی کے میں ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں میں سحری کے ٹائم بھی اور افطاری کے ٹائم بھی ہم فری دسترخوان لگائیں گے, اور جو مریض ہیں, جو مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹ آتے ہیں, ان کو ہم فری آف کاسٹ سحری بھی کروائیں گے اور ان کو افطاری بھی کروائیں گے. اس کے علاوہ رمضان میں ہم لوگوں کو 10,000 تک کی امداد دیں گے, لیکن وہ امداد لینے کے لیے ہم لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگائیں گے, ہم اپنی پبلک سٹی نہیں کروائیں گے, بلکہ ہم جو ہے بہت باعزت طریقے کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس چیز کے ضرورت مند ہیں ہم ان کو یہ پیسے دیں گے, اور ان کو گھر کی دہلیز تک یہ پیسے پہنچیں گے تاکہ جو سفید پوش لوگ ہوں وہ کسی بھی صورت میں ان کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ انہوں نے بجلی کی بات کی کہ ہمارے صوبے میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کو کسی بھی صورت
सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोड शेडिंग होगी वो जो है वो हमें बताकर की जाएगी 3 घंटे या 2 घंटे, लेकिन वो भी सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम सुबह में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी हमारे सूबे में अगर करप्शन होती है तो, और ये उन्होंने अवाम से अपील की है कि देखिए आपने मुझे वोट दिया है, मेरी जंग करप्शन के खिलाफ है, और इस करप्शन में आपने मेरी टीम बनना है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई एमपीए, मेरी टीम का कोई हिस्सा, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई डॉक्टर, कोई किसी भी शोबे हाय से ताल्लुक रखने वाला करप्शन में मुलविस है, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। एक दफा आप मुझ पर एतमाद करें, मुझे बताएं, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, और फिर देखें कि मैं उस शख्स के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करता हूं। उन्होंने कहा किसी इंसान से भी, किसी से भी जो है वो मैं ज्यादती नहीं करूंगा, मेरे लिए अपोजिशन भी बराबर है, सब केपीके के लोग बराबर हैं, चाहे उन्होंने हमें वोट दिया है या नहीं दिया। हमने इमरान खान के नजरिए के मुताबिक चलना है, और हम फतह मक्का पे यकीन करने वाले लोग हैं। हम इस सूबे को एक मॉडल बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बात की, जो एक और बड़ी खुशाइन बात थी, कि जनाब हमारे सूबे में जो तालीम का निजाम है, उन्होंने कहा जी तालीम के निजाम पे हम जो है वो खास तवज्जो देंगे। जो कमियां कोताहियां पिछली दौर हुकूमत में हमसे रह गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम तालीम का ऐसा निजाम राइज करें कि जिसमें कोई बच्चा भी तालीम से महरूम न रहे, और खासकर जो बच्चियों की तालीम है उस पर हम खासकर तवज्जो देंगे। इसके अलावा उन्होंने वफाक से कहा है कि हमारे जो तकरीबन 1550 अरब जो केपीके का है वफाक पे, वो हमें फौरी तौर पे चाहिए, ताकि हम वो पैसा जो है, जो अवाम का पैसा है, वो अवाम पे लगाएं। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने अवाम की दुखती रग पे हाथ रखा है, और उन्होंने वो तमाम बातें की हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त अमली इक़दामात करके उनकी जरूरत है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बातों की हद तक तो बहुत जबरदस्त हैं, और मेरे ख्याल में हर किसी की नब्ज पे उन्होंने हाथ रखा है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब को इससे आगे चल के ये साबित करना होगा कि जो जो वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो मजबूत हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की केपीके में है, क्योंकि केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब के पास 2/3 अक्सरियत है। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने अमल से, अपने किरदार से और अपने काम से अपने मुखालिफिन को यह बात साबित करके देनी है कि वाकई जो तहरीक इंसाफ है, जो उसका मंशूर है, वो बाकी जमातों से अलग है, उसका जो तर्ज हुकूमत है वो दूसरी जमातों से अलग है, ताकि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को एक नमूने के तौर पे पेश कर सके कि हाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत की, और उन्होंने बाकी जमातों के लिए एक, और बाकी सूबों के लिए केपीके में एक नमूना बनाया कि किस तरह उन्होंने जो है वो काम किए। तो जनाब मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ खुश रहें, इसी दुआ के साथ के खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।